الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سأحاول أن أصحح معكم جهوي أو تمرين بالخصوص تمرين علم المناعة في الامتحان الجهوي لجهة الرباط سلال القنيطرة لسنة 2019. تمرين حول المناعة bien sûr pour le parcours international pour la PIC. Donc l'énoncé de l'exercice. Afin de mettre en évidence la nature et les caractéristiques de la réponse immunitaire dirigée contre certains antigènes, on propose les données suivantes. Le document 4 présente deux expériences réalisées sur deux lapins A et B. Bien sûr, nous avons dans l'expérience 1 l'injection de l'anatoxine titanique. Après 15 jours, on injecte la toxine titanique. Le résultat, survie du lapin, c'est-à-dire le lapin reste vivant. Dans la deuxième expérience, nous avons l'injection de l'anatoxine titanique toujours, mais après 15 jours, on injecte au lapin une autre toxine qui est la toxine diphtérique. Le résultat, la mort des lapins. Donc la première question, déterminer les antigènes utilisés dans les deux expériences 1 et 2, document 4. Donc avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire une toxine et une toxine. Donc la toxine, c'est une substance toxique qui est fabriquée et sécrétée par une bactérie. Généralement, la toxine possède un pouvoir pathogène, c'est-à-dire elle apporte des mal au corps humain, mais aussi aux animaux. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la toxine, c'est une substance toxique et elle a un pouvoir pathogène. إذن قبل الإجابة على التمرين يجب أن نتعرف على مفهوم السمين. باللغة العربية لا توكسين هي السمين، وهي مادة سامة لها قدرة ممرضة، قد تكون مميتة بالنسبة للكائن الحي الذي تحقن له. Maintenant pour l'anatoxine. L'anatoxine, c'est une dérivée, molécule dérivée d'une toxine. Généralement, il se caractérise par la perte de ses propriétés toxiques, mais il garde ses propriétés immunisantes. بالنسبة للناتوكسين هي مشتق نحصل عليها انطلاقا من السمين، يسمى باللغة العربية سمين وهين. ما معنى سمين وهين؟ بمعنى أنه غير ممرض، لا يسبب المرض، عكس السمين لا توكسين فرونسي. l'anatoxine أو السمين الوهين لا يسبب المرض، ولكن الجسم يعتبره كمولد مضاد، يعتبره كعنصر أجنبي، الشيء الذي يؤدي إلى ظهور مناعة للقضاء عليه. إذن السمين لا توكسين هو ممرض يسبب المرض، l'anatoxine السمين الوهين فقد قدرته ممرضة، لا يسبب المرض. لكن الجسم يعتبر السمين والسمين الوهين يعتبرها دونك مولدات مضادة. ما هو المولد المضاد الذي استعمل في التجربة الأولى؟ دونك nous avons deux antigènes. Donc لدينا مولدين مضادين. الأول في الحقن الأول، donc dans la première injection, nous avons l'anatoxine titanique. Et dans la deuxième injection, nous avons la toxine titanique. إذا بالنسبة للتجربة الأولى لدينا سمين الوهين l'anatoxine titanique، تسمى باللغة العربية بدخان الكزاز. وفي الحقن الثاني لدينا بعد 15 يوم لدينا سمين الكوزاز. Donc, dans la première expérience, nous avons l'antigène, ou les antigènes sont l'anatoxine et la toxine titanique. Dans la deuxième expérience, toujours lors de la première injection, nous avons l'anatoxine titanique, السمين الوهين الغير الممرض. وفي الحقن الثاني, donc la deuxième injection, nous avons la toxine diphtérique. Attention, nous avons changé l'antigène ici. C'est pas comme la première expérience. إذا غيرنا المولد المضاد. بالنسبة للتجربة الثانية في الحقن الأول لدينا سمين أو لدينا دخان الكزاز، وفي الحقن الثاني استعملنا سمينا آخر هو سمين الديفتيريا. Donc vous avez les deux réponses. Pour la première expérience, nous avons l'anatoxine et la toxine titanique. Et dans la deuxième expérience, nous avons l'anatoxine titanique et la toxine diphtérique. Donc la deuxième question, décrivez les conditions et les résultats des deux expériences 1 et 2. Donc décrivez, c'est-à-dire je dis ce que j'observe. J'ai la réponse au niveau des documents. Il faut seulement rédiger cette réponse sous forme de phrase. بالنسبة للوصف، الوصف هو مهارة تتمثل في ماذا؟ في كتابة ما ألاحظه.
نعبر عن ما ألاحظ في الشكل، بمعنى أن الجواب موجود على الرسم. Donc dans la première expérience, nous avons deux injections. Première injection, on injecte l'anatoxine tétanique au lapin A. Après 15 jours, on procède à une deuxième injection, mais cette fois-ci par la toxine tétanique. Et je donne le résultat. Le résultat ici, c'est la survie du lapin. Donc le lapin reste vivant après la deuxième injection. Pour la deuxième expérience, toujours dans la première injection, on injecte l'anatoxine tétanique. On laisse le lapin. Donc 15 jours, après ces 15 jours, on injecte l'anatoxine diphtérique. Le résultat de l'expérience, donc, c'est mort des lapins après la deuxième injection. بالنسبة للوصف أو وصف ما ألاحظه في التجربة الأولى، إذا نقوم بحقن أرنب A بدخان القزاز ونتركه لمدة 15 يوما، ثم نعيد حقنه بسم القزاز. النتيجة يبقى الأرنب حيا بعد عملية الحقن. التجربة الثانية، نقوم بحقن أرنب B بدخان القزاز، نتركه لمدة 15 يوما ثم نحقنه بسمين الدفتريا. النتيجة يموت الأرنب. يعني يمكن أن نطرح سؤال حول هذه التجارب وأسئلة حول هذه التجارب. لماذا نترك مثلا الأرنب لمدة 15 يوما؟ لماذا لا نحقن الأرنب في نفس اليوم بدخان القزاز وبسمين الدفتريا مثلا، أو بدخان القزاز وسمين القزاز؟ الهدف هو نتركه لمدة 15 يوما لكي يكتسب مناعة، لكي يتعرف جسمه على المولد المضاد ثم يكتسب مناعة. Voilà, donc voilà la description des expériences 1 et 2. On passe maintenant à la partie suivante de l'exercice afin de comprendre les résultats de deux expériences 1 et 2. Document 4. On isole le sérum du sang du lapin A qui est resté en vie et on le met dans les deux tubes X et Y. On ajoute la toxine tétanique au tube X et la toxine diphtérique au tube Y. Le document 5 représente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le sérum. Donc le sérum, c'est un liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de coagulation. باللغة العربية le sérum هو المصل. المصل هو سائل دموي إذا نحصل عليه انطلاقا من الدم. كيف؟ نزيل الكريات أو الخلايا الدموية. الخلايا الدموية هي الكريات الحمراء والكريات البيضاء، لي globules rouges et le globule blanc. نأخذ دم الأرنب A الذي بقي حيا بعد الحقن، ثم نقوم بإزالة الخلايا الدموية أو الكريات الدموية الحمراء والبيضاء وبروتينات التي تتدخل في تخثر الدم، فنحصل على المصل. باللغة العربية يسمى المصل. المصطلح الثاني الوارد في التجربة هو les anticorps. Donc les anticorps sont des protéines sécrétées par des plasmocytes au stade final de différenciation des lymphocytes B. Le rôle des anticorps est de détecter et de neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique. إذا المصطلح الثاني هو مضادات الأجسام. كما تعرفتم على ذلك سابقا، مضادات الأجسام هي مواد بروتينية، هي بروتينات. ما هو مصدرها؟ إذا تفرزها الليمفاويات B، وبالضبط البلزميات. إذا تفرزها البلزميات هي عبارة عن الليمفاويات B. ما هو دور مضادات الأجسام؟ مضادات الأجسام هو تحييد المولد المضاد. Donc, nous avons les expériences, nous avons l'ajout de la toxine tétanique au sérum du lapin A et on observe la formation d'un précipité. On observe ce précipité au microscope et on découvre que nous avons la formation du complexe humain. Le complexe humain que vous voyez sur le schéma, c'est la toxine, c'est-à-dire l'antigène, plus les anticorps spécifiques. بالنسبة للتجربة الثالثة، قمنا بإضافة سمين القزاز على مصل الأرنب A. لاحظوا ماذا حدث. نلاحظ حدوث ترسب، لدينا ترسب وتشكل ترسب في أسفل الأنبوب. نأخذ هذا الترسب ونلاحظه تحت المجهر. عندما نلاحظه تحت المجهر نلاحظ أن هناك
تشكل ما يسمى بالمركب المانع. المركب المانع يعني المولد المضاد، وفي هذه الحالة المولد المضاد هو سمين الكزاز زائد مضادات الأجسام النوعية لهذا المولد المضاد. النتيجة نلاحظ تشكل المركب المانع. Donc le résultat c'est la formation du complexe humain. Maintenant pour l'expérience 4, nous avons l'ajout de la toxine diphthérique. Attention, nous allons changer l'antigène. Dans l'expérience 3, c'est la toxine tétanique. Dans l'expérience 4, c'est la toxine diphthérique. Toujours au sérum A, mais donc dans le résultat, on observe qu'il n'y a pas une précipitation. On observe donc le contenu du type Y sous le microscope et on découvre qu'il n'y a pas aussi formation du complexe humain. Donc le résultat, absence de formation de complexe humain. النتيجة نلاحظ أولا غياب. نضيف للأنبوب Y الذي يحتوي على مصل الفار A، نضيف له سمين الديفتيريا. لاحظ أننا غيرنا المولد المضاد، سمين الديفتيريا عوض سمين الكزاز كما في التجربة الثالثة. بعد إضافته نلاحظ أنه لم يحدث هناك ترسب مثل كما حدث في الأنبوب X. نأخذ محتوى الأنبوب Y ونلاحظه تحت المجهر فنكتشف أنه لم يتشكل المركب المانع كما حدث في التجربة الثالثة. إذا نتيجة التجربة الرابعة هو غياب المركب المانع. نتيجة التجربة الثالثة هو وجود أو تشكل المركب المانع. المطلوب في السؤال هو تفسير هذه النتائج. لماذا تشكل المركب المانع في التجربة الثالثة ولم يتشكل في التجربة الرابعة؟ Donc, dans la troisième expérience, il faut comparer d'abord les résultats et expliquer pourquoi nous avons la différence des résultats, une différence des résultats entre le type X et le type Y. Donc, pour la comparaison des résultats, donc vous voyez sur le schéma, nous avons l'existence ou formation du complexe humain dans le tube X et absence ou pas de formation du complexe humain dans le type Y. Donc on observe la formation du complexe humain après l'ajout de la toxine tétanique dans le type X, tandis que cependant ce complexe ne se forme pas dans le type Y malgré l'ajout de la toxine diphthérique. من خلال مقارنة النتائج نلاحظ تشكل المركب المانع في الأنبوب X بعد إضافة سمين الكزاز في حين أنه لم يتشكل في الأنبوب Y بالرغم من إضافة سمين الديفتيريا. Donc la question 4 à partir des données du document 5 expliquer les résultats. كما قلنا لماذا تشكل المركب المانع في الأنبوب X ولم يتشكل في الأنبوب Y. Donc لنعد للتجارب الأولى والثانية. كما قلنا في التجربة الأولى لدينا يبقى الأرنب حيا la survie du lapin. في التجربة الثانية يموت الأرنب. Donc la mort du lapin. Pourquoi peut-on expliquer la survie du lapin dans l'expérience 1? Donc le corps du lapin a produit des anticorps. جسم الأرنب أنتج مضادات أجسام نوعية موجهة destinée à la toxine tétanique موجهة ضد سمين الكزاز خلال 15 يوما التي تلت تبعات الحقن بدخان الكزاز. Donc après l'injection de la toxine tétanique, le corps du lapin a produit donc des anticorps spécifiques destinés ou dirigés contre la toxine tétanique. Ces anticorps neutralisent la toxine tétanique en formant le complexe humain. بماذا نفسر بقاء الفأر حيا؟ نفسره بأن جسم الفأر نفسره بكون جسم الأرنب أنتج مضادات أجسام نوعية موجهة ضد سمين الكزاز. بطبيعة الحال كما قلنا سابقا دور مضادات الأجسام هو تحييد نوتراليزي للأنتيجين، هو تحييد المولد المضاد. كيف؟ عن طريق تشكيل ما يسمى بالمركب المانع، عن طريق تشكل ما يسمى بالمركب المانع. Donc c'est la neutralisation de l'antigène de la toxine tétanique par la formation du complexe humain antigène-anticorps. Pour l'expérience 2 بالنسبة للتجربة الثانية كما لاحظنا في الأنبوب Y نلاحظ غياب
غياب أو عدم تشكل المركب المانع. بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود مضادات أجسام نوعية موجهة ضد سمي الدفتيريا. مضادات الأجسام التي أنتجها الفار أو مضادات الأجسام التي أنتجها الأرنب هي مضادات أجسام موجهة ضد ماذا؟ ضد الكزاز وليس ضد الدفتيريا. إذن في جسم الأرنب لا توجد مضادات أجسام موجهة ضد الدفتيريا. Donc les anticorps produits par le corps du lapin A, c'est des anticorps spécifiques à la toxine tétanique. Ne sont pas destinés à la toxine diphthérique. C'est pourquoi nous avons absence, on n'a pas la formation du complexe humain. C'est-à-dire la toxine diphthérique reste libre, il n'est pas neutralisé, c'est pourquoi le lapin B est mort. La dernière question, déduisez la voie et la caractéristique de la réponse humanitaire mise en évidence dans ces expériences. Donc, on commence d'abord par la voie de la réponse humanitaire. Nous avons des anticorps. Les anticorps sont sécrétés par les lymphocytes B, exactement par les plasmocytes. Et nous avons dit dans notre cours que les lymphocytes B interviennent dans l'immunité spécifique à voie hémorale. Donc, il s'agit de l'immunité spécifique à voie hémorale. Parce que nous avons, donc l'élément qui intervient, c'est les anticorps. Et les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes dérivés des lymphocytes B. إذا أولا يجب تحديد مسلك المناعة النوعية الذي تتدخل في هذه التجربة. بطبيعة الحال في التجربة لديك عزيزي التلميذ مضادات الأجسام، ونعلم أن مضادات الأجسام تفرز من طرف اللمفاويات، من طرف البلزميات. البلزميات هي خلايا تنتج عن تفريق اللمفاويات B، بمعنى أن الخلايا التي تدخلت في هذا النوع من المناعة واللمفاويات B. ونعلم في الدرس كما رأينا في الدرس أن اللمفاويات B تتدخل في المناعة النوعية ذات الوسيط الخلطي. إذن يتعلق الأمر بمناعة نوعية ذات وسيط خلطي. Quelle est la spécificité qui est mise en évidence dans ces expériences? Bien sûr, nous avons la production des anticorps spécifiques à la toxine tétanique et ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire ils ne sont pas efficaces contre la toxine diphtérique. C'est pourquoi on déduit que l'immunité à voie hémorale est spécifique, c'est-à-dire la caractéristique, c'est la spécificité. Nous avons la production des anticorps spécifiques à un antigène donné, destiné à un seul type d'antigène. C'est pourquoi on dit que la voie hémorale est une immunité spécifique, c'est-à-dire destinée à un seul type d'antigène. بالنسبة لخاصية المناعة التي تم الكشف عنها في هذه التجربة، لاحظ عزيزي التلميذ أن مضادات الأجسام التي تم إنتاجها موجهة ضد نوع واحد من مولد المضاد. مولد المضاد هو سمين الكزاز، وهي مضادات أجسام غير فعالة لا تقضي أو لا تقوم بتحييد سمين الدفتيريا. لذلك فالخاصية التي تم الكشف عنها في هذه التجارب هي خاصية النوعية. المناعة ذات المسلك الخلطي هي مناعة نوعية. لماذا؟ لأنها موجهة ضد نوع واحد من مولدات المضاد. إلى هنا أودعكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في انتظار اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.